जबर की हुकूमत को कोई नहीं मानता, अवाम कभी भी जबर की हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की राय का एहतराम किया। आज हम इन्हें भी ये दर्स देना चाहते हैं कि जमहूरियत का जो बुनियादी असूल है वो आवाम की राय को एहतराम देना। आवाम की राय को एहतराम इन्होंने मीरपुर डिवीज़न में नहीं दिया। हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है और उसमें भी आज सुबह हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जो इनकी नेगोशिएशन टीम आई थी हमारे साथ, ये तय कर चुकी है हमारे, और तय करके भागी यहाँ से कि इन्होंने बेंचमार्क 80% रखा कि जहाँ पे 80% प्लस टर्नओवर है उस पर हम रीपोलिंग करते हैं। उस पर हमने एग्री किया, अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हमारे एरिया में अगर है तो रीपोल चाहते हैं, अगर आपका है तो आप भी करवाएं। हमसे एग्री करके 2 वफाकी वज़रा शहर छोड़ के भाग गए और कंक्लूजन हमसे ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके हम ECP के पास जाते हैं, लेकिन वो ECP को क्या जाना, वो शहर छोड़ के चले गए। तो ये तो उनका कंडक्ट है, ये तो उनका किरदार है। तो हम समझते हैं कि जबरन से हुकूमत आज़ाद कश्मीर में नहीं चल सकेगी। ये बताइएगा कि जो आपने नुकसानात के हवाले से बात की, खास तौर पर जो हलाकत हुई है आज, जो आपका एक कारकुन शहीद हो गया, उससे पहले मीरपुर में भी हमने देखा वो भी हुआ, लेकिन आज क्या हुआ है, कौन सा कारकुन आपका शहीद हुआ, थोड़ा इसकी डिटेल दोबारा। इसकी डिटेल देगी LA 31 है, मुश्ताक हुसैन शाह साहब हैं। ये LA 31 जो है खावड़ा यूनियन काउंसिल कटकेल है, लोअर कोर्ट पोलिंग का एरिया है जहाँ पे PMLN के वर्कर्स ने हमारे कारकुन पे हमला किया, उसे शहीद कर दिया गया। और उस पर जो वर्सा हैं हमारे शहीद कारकुन के, उनका दावा है कि ये जो कैंडिडेट है उसकी इमाम पे हमारे पीपल्स पार्टी के कारकुन को शहीद किया गया। दूसरा, ये जो बात करते हैं शफाफ इंतखाबात की और कहते हैं अवामी हमायत हमको हासिल है, तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सबूत है। ये सबूत ये है कि ये बैलेट पेपर है LA 29 का, सिटी मुजफ्फराबाद का। ये सिटी मुजफ्फराबाद का है। ये बैलेट पेपर देखें, इस बैलेट पेपर पे ये इनका जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है उसका नाम है सैयद इफ्तिखार गिलानी, शेर पे मोहर लगी हुई है। ये देख लिया आपने। इस बैलेट पेपर की आप बैक साइड देख लें, ये बैक साइड देखिए, ये स्टैंप लगी हुई है। बैलेट पेपर वो होता है जिसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन हों उस पर, लेकिन ये कौन फराहम कर रहा है ये बैलेट पेपर उनको, ये कहाँ से बैलेट पेपर आए हैं, ये कहाँ से बैलेट पेपर आए हैं। और ये देखिए, ये और बैलेट पेपर जिस पे निशान फिर शेर पे लगा हुआ है, बैक साइड पे आप देख लें पोलिंग ऑफिसर की मोहर नहीं है। इसी तरह ये बैलेट पेपर भी है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये धौंस धांधली से बक्सों में ये बैलेट पेपर डालना चाहते हैं, और फिर ये मैं तंबीह करता हूँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी, पोलिंग ऑफिसर्स को भी तंबीह करता हूँ, ऐसे बैलेट पेपर्स को काउंट में नहीं लाना। ये बैलेट पेपर नहीं है, ये वैलिड वोट नहीं है। इसलिए अगर किसी ने इन बैलेट पेपर्स को रिज़ल्ट काउंट में उसको ऐड किया, हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने अपने कारकुनों को भी ये कहा है, हमारे उम्मीदवारों को भी ये कहा है कि जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनको कन्वे करें कि काउंटिंग के बाद जब आप बैठें तो आप इंश्योर करें कि हर बैलेट पेपर के पीछे पोलिंग अफसर का साइन है। तो इस तरह इंतखाबात जीते जाते हैं। वो आपके पास आए हैं और ज़ाहिर है आपके पास भी किसी जरिए से आए होंगे, अगर कोई तहकीकात होगी तो आप अपना जरिया बयान करेंगे जो तहकीकाती हमें हम जिन वोटर्स को इन्होंने फराहम किए, उन वोटर्स ने ये हमें फराहम किए। आप वो एविडेंस देंगे कि बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एविडेंस देंगे हम कि ये सूरत हाल है। और ये जो बैठ के दावा करते हैं फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की, गलत बयानी की इंतहा करते हैं। ऐसे इन इलेक्शंस को फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कहा जा सकता है। अच्छा बुखारी साहब, ये बताइएगा कि कल इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई, मेरे साहब इकट्ठे थे वहाँ पे। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैंने 19,000 सिक्योरिटी यहाँ पर मुजफ्फराबाद में लगाई है। तो आप समझते हैं 19,000 सिक्योरिटी होने के बावजूद भी कल भी उन्होंने ये 2 हल्का दशराट और खावड़ा के बारे में कहा कि ये बड़े सास पोलिंग स्टेशन है। अभी तक जो इतला है वहाँ पे 8 लोग जख्मी हैं और एक की जान चली गई है। तो इलेक्शन कमीशन की कहीं आपको लगता है कि कहीं शायद थोड़ी बहुत कमी कोताही रहेगी। और दूसरा सवाल ये ले लें
تو جسن صاحب نے جو بیر اور ڈوین کا الیکشن اس کو کل قرار دے دیا اور وہاں پہ 93%, 98%, 68, 67 اس پہ میں بات بات پہلے جو آپ نے کیا نا, میں سوال پورا کر لوں تاکہ میری اس میں جو الیکشن کمیشن سے کل میں نے سوال کیا, میں نے کہا جو وہاں پہ پولنگ ہوئی ہے وہ 98% ہوئی ہے, چودھری یاسین ملا اور نون لیگ کو 400 ووٹ ملے 420 میں سے, تو یہ پاسبل تو ہو نہیں سکتا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم وہ فائنل کرتے ہیں. میں اس پہ بھی عرض کرتا ہوں. پہلی بات لطیف اکبر صاحب کا جو کانسٹیچوینسی ہے اس کو ہم نے یہ کہا کہ یہ سینسٹیو کانسٹیچوینسی ہے. لطیف اکبر صاحب نے بطور ایکٹنگ پریزیڈنٹ چیف الیکشن کمشنر کو لکھا کہ یہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والی فورسز ہیں ان کو تعینات کیا جائے. اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. لطیف اکبر صاحب پریسائسلی کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے وہاں پہ اس کو لک آفٹر کریں. اس پہ دیکھیں جی, اس پہ ایف سی بھی ہو سکتی ہے, اس پہ پولیس بھی ہو سکتی ہے. اور میں یہ سوال کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر سے, آپ نے اس تعداد میں پولیس پنجاب سے اور دیگر صوبوں سے منگائی ہے, وہ کہاں نظر ہی نہیں آ رہی ہے. ایک پولیس اسٹیشن پہ ایک سپاہی کھڑا ہے, ایک سپاہی جو ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن رائز ہو جائے تو وہ کنٹرول کر سکتا ہے. دوسری بات آپ نے کی جو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا, چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ہم نے ویری فرسٹ ڈے چودھری یاسین صاحب نے اپلیکیشن دی کہ رزلٹس کو اناؤنس نہ کیا جائے ان پولنگ اسٹیشنز پہ, اور نیکسٹ ڈے میں بطور سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی میں ان کو ملا بھی, اور انہوں نے کہا کہ جی میں انکوائری کر کے اور پھر اس کو اناؤنس کروں گا. بغیر انکوائری کیے شام کو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, اور پھر کیا تھے جی الیکشن ٹریبیونل میں جائیں. الیکشن ٹریبیونل ابھی اناؤنس نہیں ہوئے ہیں. قانونی بات ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس تب جایا جاتا ہے الیکشن پٹیشن جب الیکشن ٹریبیونل اناؤنس ہو جائیں گے. اس سے قبل الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بات جب طے کی نون لیگ کے ساتھ کہ جی انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا, اسی ای سی پی نے اپنے آرڈرز کو ریویو کیا ہوا ہے. اسی ای سی پی نے اس الیکشنز کے دوران چودھری صاحب کے حلقے کے ریٹرننگ آفیسر کا جو آرڈر تھا اس کے خلاف اپیل ہوئی. اپیل کے بعد میٹر گیا سنگل بینچ کے پاس جو ان کا ای سی پی کا تھا یا الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا تھا. اس آرڈر کے خلاف فل بینچ بیٹھا تو اس نے سنگل بینچ کے آرڈر کو ریویو کیا اور ریورس کیا. تو ریویو کی پاورز تو ان کے پاس جو انہیرنٹ پاورز ہیں ان کے پاس ہیں. یہ خود نہ کرنا چاہیں, انصاف نہ دینا چاہیں کسی عہدیدار کو, کسی کینڈیڈیٹ کو, تو یہ ان کی مرضی ہے. لیکن ان کے پاس آئینی اور قانونی طور پہ اختیار تھا کہ چودھری یاسین کے ایشو کو وہ ریزالو کر سکتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں, یہ میرے پاس وہ ریزلٹس پرسنٹیج ہے, یہ میں آپ کو بھی فراہم کر سکتا ہوں کہ, اور یہ مرتب کردہ الیکشن کمیشن کی ہے, یہ ہماری ذاتی نہیں ہے. اس پہ آپ دیکھ لیں نمبر شمار دیکھیں, نمبر پولنگ اسٹیشن 15, 16, 17, 18 یہ کاؤنٹ کریں آپ تو یہ کوئی 40 پولنگ اسٹیشنز ہیں. ان 40 پولنگ اسٹیشن میں جو ٹرن اوور ہے وہ 83, 86, 93, 92, 81, 89, 98, 94 یہ اس طرح ہے 99.3. تو یہ بڑا ان نیچرل ٹرن اوور ہے. اس کی ذمہ داری چیف الیکشن کمشنر کے اوپر عائد ہوتی ہے یا کسی اور کے اوپر عائد ہوتی ہے اگر یہ غلطی ہے؟ اس کی بنیادی ذمہ داری تو الیکشن کمیشن پہ ہوتی ہے. جب کنسولیڈیشن آف ریزلٹس کی سٹیج ہوتی ہے یہ ریٹرننگ آفیسر کی ذمہ داری ہے. نہیں ریزگنیشن نہیں, آپ کبھی پہلے تو میں مانوں کہ مجھے ریلیف دو. ریزگنیشن تو بعد کی بات ہے نا, پہلے تو میں ریلیف مانگ رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ اس کو نوٹیفائی نہ کرے. اور ہم نے اکارڈنگ ٹو لا ہم نے پٹیشن دی, اور اسی طرح جوید بڈھانی والے کی بھی اپلیکیشن دی, بھلا انہوں نے ٹرن ڈاؤن کر دی. لیکن میں سمجھتا ہوں قانونی طور پہ اس کے پاس چیف الیکشن کمیشن کے پاس اختیار تھا کہ وہ اپنا آرڈر ریویو کر سکے. ہم نے اس کو ججمنٹس دکھائیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ وہاں پہ یہ, لیکن یہ بات درست ہے. ٹریبونل مجھے بتائیں آپ کے نالج میں ہے کوئی ٹریبونل اناؤنس ہوا؟ تو ٹریبونل اناؤنس نہیں ہوا تو کہتے ہیں آپ ٹریبونل کے پاس جائیں. یہ کیوں نون لیگ والے بھاگے ہیں 80% ابو سے؟ کیونکہ یہ سارے وہ پولنگ اسٹیشن ہیں جو نون لیگ کو جو جیتا ہوا کینڈیڈیٹ ہے یہ اس کے ریزلٹس ہیں, یہ میرے ریزلٹس نہیں ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو 12
का 12 का एक मुजफ्फराबाद में नैयर बुखारी समेत पीपी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जो आपने मुलाहिजा फरमाई। नून लीग के कारकुनान की फायरिंग से 8 अफराद जख्मी हुए। नैयर बुखारी ने कहा कि कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर भी जख्मियों में शामिल हैं। पीपी के कारकुन मुश्ताक हुसैन को कत्ल किया गया। नून लीग के वज़रा गलत बयानी का सहारा लेते हैं। आपको अपडेट करें कि नैयर बुखारी ने पोलिंग ऑफिसर के दस्तखत के बगैर बैलेट पेपर मीडिया को दिखाया। तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान गुफ्तगू कर एक दफ़ा आपको फिर से सुनवा देते हैं। फॉर्म 24 देता है और अल्टीमेटली वो फॉर्म 28 जो है वो कंसल्टेशन होती है रिजल्ट की, जो मैं समझता हूँ। जब तक रिटर्निंग ऑफिसर रिजल्ट कंसोलिडेट नहीं करता तब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कंसोलिडेशन से पहले रिजल्ट अनाउंस किया है वो इलीगल है, वो अनफेयर है। अभी मरियम औरंगजेब साहिबा ने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही जो मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने आपकी जो बैलेट पेपर आपने दिखाए इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि भाई साहब 2 बैलेट पेपर दिखा रहे हैं, ये तो लाखों का इलेक्शन है। और साथ में वो ये भी कह रही हैं कि जो पीपल्स पार्टी के पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे सारा दिन भूखा आलम रहा। धांधली का बात आप कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन जो एजेके में हुकूमत है वो खुद पीपल्स पार्टी की है, तो क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो खुद धांधली करा रही है पीपल्स पार्टी के खिलाफ? 2 बातें हैं। जब इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो जो कैबिनेट एग्जिस्ट करती होती है ना वो डे टू डे अफेयर्स पे होती है। ये प्रिंसिपल सारी दुनिया में है। पाकिस्तान में केयरटेकर आ जाते हैं, जहाँ पे वो कंटिन्यू करते हैं, वो खाली डे टू डे अफेयर्स की हद तक है, उनके पास कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रहती ही नहीं है। और फिर आपका कश्मीर अफेयर्स आपने क्यों बिठाया हुआ है? बाकी सूबों पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी समेत दीगर जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे मुजफ्फराबाद में, जो आपने मुलाहिजा फरमाया।